पुराने वक्तों में एक बस्ती थी जिसके बासी झूठ बोलने और झूठी गवाही देने में मशहूर थे। इसी बस्ती में एक आमिर नामी शख्स था जिसने एक सादिया नामी औरत के साथ खुफिया निकाह कर लिया। तमाम तर शरई अहकाम बजा लाए गए सिवाय ऐलाने निकाह के। काजी भी मौजूद था, गवाह भी थे और ईजाबो कबूल भी हुआ। निकाह के बाद आमिर ने सादिया को एक छोटा सा घर लेकर दिया जिसमें सादिया रहने लगी। इस दौरान उसने अपनी हिफाजत के लिए एक कुत्ता रख लिया। वो उस कुत्ते का अच्छा ख्याल रखती और कुत्ता भी सादिया और उसके शौहर आमिर से काफी मानूस हो गया। इस दौरान इनके यहाँ एक फूल जैसे बच्चे ने जन्म लिया। आमिर का रवैया अपनी बीवी सादिया के साथ वक्त के साथ साथ इंतहाई नामुनासिब होता गया। कुछ अरसे के बाद दोनों मियाँ बीवी में शदीद नाचाकी हो गई और उन दोनों ने अलहदगी का फैसला किया। लेकिन आमिर ने अपने बीवी सादिया को तमाम तर शरई हुकूक से महरूम रखा। ना तो मैं तुम्हें तुम्हारा या इस बच्चे का कोई खर्चा दूंगा और ना ही तुम्हारा कोई हक़े महर अदा करूंगा और ना ही तुम्हें या इस बच्चे को अपनी जायदाद से कोई हिस्सा दूंगा और तुम्हें तलाक भी ना दूंगा। मैंने कभी तुम्हारे साथ निकाह का कोई ऐलान ही ना किया है। तुम मुझे और इस बच्चे को हमारे जायज़ और शरई हकूक से महरूम नहीं रख सकते। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मैं तुम्हारा और अपना फैसला काजी साहब के पास लेकर जाऊंगी और तुमसे अपने शरई हकूक हासिल करूंगी। हमारे निकाह में मौजूद 3-4 लोगों के अलावा किसी को इस निकाह के बारे में कोई इल्म ही नहीं। तुम तो इस निकाह को ही साबित नहीं कर सकती। और हाँ, ये मकान मेरी मिल्कियत है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। इस मकान को खाली कर दो क्योंकि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ और मैं इस घर में ही अपनी दूसरी दुल्हन लेकर आऊंगा। और सादिया रोने लगी और सादिया ने मामला काजी की अदालत में पेश किया। आमिर को बुलवाया गया तो आमिर ने अपनी बीवी सादिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिस पर सादिया ने कहा, काजी साहब, मेरे निकाह के गवाह मौजूद हैं, उन्हें तलब किया जाए। गवाहों को तलब किया गया। सादिया दिल ही दिल में मुतमईन थी कि अब उसे उसके जायज़ हुकूक मिल जाएंगे क्योंकि गवाहान मेरे और आमिर के निकाह की तस्दीक कर देंगे। गवाहान काजी साहब के सामने मौजूद थे। क्या तुम दोनों इन दोनों मियाँ बीवी को जानते हो? क्या तुम इनके निकाह के गवाहान हो? जिस पर गवाहान में से एक शख्स बोला, काजी साहब, मैं इन दोनों मियाँ बीवी को नहीं जानता। निकाह में गवाह के तौर पर शामिल होने की बात तो दूर, मैं तो कभी किसी दूसरे शख्स के निकाह में भी गवाह के तौर पर शामिल नहीं हुआ। गवाह का ये बयान सुनकर जैसे सादिया के पांव तले से जमीन निकल गई हो और वो मायूस नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन अभी दूसरे गवाह की गवाही बाकी थी। इस वजह से सादिया के दिल में एक उम्मीद बाकी थी और वो उम्मीद भरी नजरों के साथ दूसरे गवाह को देख रही थी
کہ شاید وہ سچ بول دے اور میرے بچے کی زندگی اجیرن ہونے سے بچا لے۔ قاضی صاحب نے دوسرے گواہ سے بھی یہی سوال کیا۔ جناب، میں تو اس عورت کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ میں ان کے نکاح کا گواہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے ان کے نکاح میں کبھی شرکت کی ہے۔ دوسرے گواہ کی بات سن کر سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاضی صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں عامر نے کچھ رقم کے عوض خرید لیا ہے۔ یہی میرے نکاح کے گواہان ہیں۔ اگر یہ سچ بول دے تو میری اور میرے بچے کی زندگی بچ جائے گی، ورنہ ہم کدھر جائیں گے؟ نہ تو میرے والدین زندہ ہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی اور نہ ہی کوئی عزیز رشتہ دار ہیں۔ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں۔ قاضی صاحب میں کیا کروں؟ دیکھو بی بی، تمہارے پاس نہ تو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت اور نہ ہی کوئی گواہ ہے۔ کوئی بھی فیصلہ جذبات یا آنسو دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہیں 2 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 2 دن میں اپنا نکاح ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آؤ یا پھر کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہی تو مجھے مجبوراً عامر کے موقف کو درست تسلیم کرتے ہوئے تمہیں اس کا گھر چھوڑنے کا حکم دینا ہوگا۔ سعدیہ انتہائی مایوسی کے عالم میں گھر آ گئی اور گھر آ کر اپنے گھر کی 4 دیواری کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ اب کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ اس جہاں میں میرا کوئی بھی نہیں۔ اے اللہ، آپ ہی کوئی راستہ نکالیں۔ آپ تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہو، میرے اوپر رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ، میرا اب آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ قاضی صاحب جب اپنے گھر گئے اور سونے کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھوں میں اس مظلوم سعدیہ کا چہرہ گھومنے لگا، اور قاضی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ عورت سچ بول رہی ہے، کیونکہ اس کی آواز اور آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے کہ اچانک قاضی صاحب کے کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ قاضی صاحب نے دیکھا تو کتا کسی انجان شخص کو دیکھ کر بھونک رہا تھا، اور جیسے ہی قاضی صاحب کو دیکھا تو اس کتے نے بھونکنا بند کر دیا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ قاضی صاحب اپنے کمرے میں آئے، بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ چنانچہ 2 دن بھی گزر گئے۔ فیصلے کا دن آ گیا۔ قاضی صاحب نے سعدیہ سے پوچھا، بتاؤ سعدیہ، کوئی گواہ لے کر آئی ہو؟ نہیں قاضی صاحب، جو گواہ تھے وہ تو چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ چکے ہیں۔ اب تو اس دنیا میں ہر شخص ہی جھوٹا لگتا ہے۔ ان گواہوں سے بہتر تو وہ جانور ہیں جو ایک نوالے کے عوض بھی وفاداری کرتے ہیں۔ وفاداری کا نام سنتے ہی قاضی صاحب کو پچھلی رات کا واقعہ یاد آ گیا، جب ان کا کتا کسی انجان شخص کو دیکھ کر بھونک رہا تھا، اور جیسے ہی قاضی صاحب کو دیکھا تو اس کتے نے بھونکنا بند کر دیا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ قاضی صاحب نے کہا، بی بی، تمہارے گھر میں کوئی کتا ہے؟ جس پر سعدیہ نے کہا، جی قاضی صاحب، میں نے کتا پال رکھا ہے۔ جس پر قاضی صاحب نے اس کتے کو بلوانے کا حکم دیا۔ تو قاضی نے ایک عجیب و غریب فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عامر کو سعدیہ کے گھر لے جاؤ۔ اگر عامر کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگے تو عامر سچا،
क्योंकि कुत्ता नामामूस फर्द को देखकर ही भौंकता है। अगर कुत्ता ना भौंका तो आमिर झूठा, क्योंकि कुत्ता नामानूस शख्स को देखकर नहीं भौंकता। और हाँ, अगर आमिर झूठा साबित हो गया तो इसका मतलब है कि इन गवाहों ने आमिर से मिली भगत करके हमारे सामने झूठी गवाही दी है। इस सूरत में आमिर और गवाहान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये फैसला सुनना था कि आमिर और गवाहों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और बगलें झांकने लगे, क्योंकि उनकी झूठी गवाही का भेद खुल चुका था और उन्होंने अपने झूठे होने का इकरार कर लिया, जिस पर काजी साहब ने आमिर को हुक्म दिया। निकाह से इनकार करने और झूठी गवाही पेश करने के जुर्म में वो सादिया को तयशुदा हक महर का 100 गुना अदा करेगा और बच्चे के खर्चा की सूरत में भारी रकम अदा करे। और गवाहान को हुक्म दिया जाता है कि झूठी गवाही देने के जुर्म में हर जाने के तौर पर अपने खर्चा से इस बीबी को एक मकान तामीर करवा कर दें, जो कि इस बीबी की मिल्कियत होगा। काजी साहब का ये फैसला सुनकर आमिर और उन दोनों झूठे गवाहों को इंतहाई नदामत और पछतावा हुआ। काजी साहब ने कहा कि कभी भी कोई भी गवाही देने से पहले सोचिए कि आपके गवाह के तौर पर कहे गए चंद अल्फाज की किसी की जिंदगी आबाद कर सकते हैं या फिर बर्बाद कर सकते हैं। सच्चाई हमेशा बका का रास्ता है। बदतरीन है वो बस्ती जिसके कुत्ते वहाँ के बासियों से ज्यादा सच्चे हैं।